Hah? Ah. Oh, Krishna. Yang hajar yang kita kaya ko. Yang lagi. Bumalik ko na tapos dahil sa buwan kita kayo ay tapos si. Enggak, lagi lagi ko na lang. Lagi. Yung sa tong tiyo ko muna. Datang belum baik kan baik. Baik. Kasih tangannya kabus. Ay nang mo pelain no paipila hambay maru. Atas dari sini tiga orang kupa karena lagi di tempat baru. Lama ready buka kerani lama. Buka kerani gari lama jaga lama ready. Dari orang. Ini sembatan hatai kotor kelai. Hambai. Maharaja Pradul Bikram Kishan Malik ko bahadur ke. Sake. Ayu hotel. Apang hatai bubagra. Satan kuga bubagra. Satan khawa bubagra. Mati sa bubagra. Satan kuga bubagra. Nama tu pra bubagra. Ayu hotel. Bubagra ni bisi di prasara mathangnai. Bubagra bisi bubagra ayu hotel. Bubagra ayu hotel. Hatai kotai kui renai. Bubagra ayu hotel. Bubagra ayu hotel. Bubagra ayu hotel. Bubagra ni bisi di prasara mathangnai. Yang sari bola kita berhadi. Kita dari lengser menunjukkan siwa. Salva malce tumui sono anet sini bola hai opsin bola kisan ketang lai rode Dimati sa bubagra. Kata pasal ni. Bubagra ayo. Pasal ni. Lama. सब लोग शांत
हमारा टाइम तो गया, अब आगे का बारे सोचना है। कोई बड़ा नेता नहीं, पवित्र भक्ति ने मेरे हाथ में ये बांधा था, ये सूत्र। यहाँ में कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में कर रहा था, कोई मस्जिद में कर रहा था, कोई चर्च में मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। आज मुझे गर्व लगता है, महसूस होता है कि हम लोगों का बुकुंग बारा ने बिना बंदूक उठाए, बिना वायलेंस के, बिना कोई भी झगड़ा करके शांति से हमने अपना आवाज को दिल्ली में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। ये सिर्फ हुआ क्योंकि थानसा था। अगर हम लोग देव बर्मा बन के लड़ते, हम लोग जमतिया बन के लड़ते, हम लोग रियांग बन के लड़ते, हम लोग रंगखोल, दारलोंग, रूपिनी, हम लोग मौलसोम, त्रिपुरा, जो भी 20 बच्चा पैदा हुआ है, उसको बड़ा करने के लिए हम सबको मिलकर एक संग काम करना पड़ेगा। यहाँ में पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस का ये बात नहीं कर रहा। मुझे ऐसे तिपरासा में I love you, and together ने मेरे परिवार को 1000 साल तक त्रिपुरा में रखा ऊपर। Leng suka himani handa himani leng suka himang sini kya buka garan ya sebelum kau suka jom sen Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.